जगन्नाथ। आसंतु आज्ञा आज आम आलोचना करिबा कार्तिक व्रतर महात्म्य किपरि। आम ओडिशार ओडिया मानक पाई पवित्र पर्व पुण्यर मास कार्तिक मास। एही पुण्य मासर कथावस्तुटी को समस्ते शेष पर्यंत शुणी नेबा उचित आज्ञा। आसंतु आज्ञा विस्तारित कथावस्तुटी को शुणी नेबा। कार्तिकस्य शीतपक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे जमदीपं बह्नि दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। यार अर्थ गर्भणा संक्रांति ठारू आम ओडिशा रे कार्तिक व्रत आरंभ होइथाय। त्रयोदशी तिथि रे पड़िथिबारु एही संक्रांति को जल विशुभ संक्रांति कुआ जाए। एही दिन संध्या समय रे जेहु व्यक्ति जमदीप दान पालन करे ताहाकु अपमृत्यु हुए नाही कि पाप छुए नाही। एही गर्भणा संक्रांति दिन गर्भणा गछर डाल को पूजा करी खेत बाड़ी रे पोतिले भल शस्य उत्पन्न हुए पूर्वर पुरुखा लोक माने विश्वास करती। एही पर्व को कृषिभित्तिक पर्व रूपे आम ओडिशा रे पालन करती। लोक माने गीत अनुसार कही थांती। लोकगीत अनुसार आगे बुण पछे बुण गर्भणा को टुण टुण। आसंतु आज्ञा शुणी नेबा हिंदू धर्म रे कार्तिक मास को काहींकी धर्म मास कुआ जाए। ओडिशा रे कार्तिक मासर प्रथम पर्वटी किपरि पालन करा जाए। कार्तिक व्रत पालन करुथुवा श्रद्धालु माने प्रथमे प्राप्त स्नान जप तप भजन कीर्तन हविष्य अन्न ग्रहण तुलसी वृक्ष पूजा दान दक्षिणा राधा दामोदर पूजा शिव और विष्णुकर उपासना और लक्ष्मी नारायण को ध्यान करा जाए। जगन्नाथ संस्कृति रे कार्तिक मास को भारतीय नरनारी पालन करने साथे साथे आम ओडिशा रे पुण्यमय जनसमाज रे पवित्र मास रूपे पालन करी थांती। एही मासरे लाउ छतु पियाज रसुण और आमिष भक्षण करा जाए नहीं। कार्तिक मासर द्वितीय पर्वटी कौन? कार्तिक मासर द्वितीय पर्वटी नरक चतुर्दशी रूप में पालन करा जाए। एही दिन भगवान श्रीकृष्ण अत्याचारी नरकासुर को निधन करी शांति प्रतिष्ठा करथिले। एणु एही दिन समस्ते आनंद रे दीपदान करिथांती। कार्तिक मासर तृतीय पर्वटी कौन? कार्तिक मासर तृतीय पर्वटी दीपावली। एही दिन पितृपुरुषों उद्देश्य रे पया श्राद्ध दिया जाए बाण फुटा जाए एवं दीपदान सहित सेमानंको देवदान रे स्वर्गपुर को आनंद रे विदाय देइथांती। पौराणिक मत अनुसार एही दिन राजा बलि माँ लक्ष्मी को चोराई सप्तपाताल रे लुचाई रखिथिला। सेतिपाई एही दिन भगवान विष्णु वामन अवतार होई बलि राजा को सप्तपाताल रे मध्य लुचाई रखिथिले। लक्ष्मी माता को उद्धार करी नारायण सहित विवाह कराइथिले। एथिपाई प्रजा माने आनंद रे सहस्र सहस्र दीपावली जाली उत्सव पालन करथिले। आसंतु आज्ञा एबे आमे सुनिबा कार्तिक मासर चतुर्थ पर्वटी कोन? कार्तिक मासर चतुर्थ पर्वटी हैला गोवर्धन पूजा। द्वापर युगर कथा भगवान श्रीकृष्ण इंद्र को पूजा बंद करी देइथिले। सेही समय गोवर्धन पूजा आरंभ करथिले। एही दृश्य देखि इंद्र क्रोधित होई 7 दिन 7 राति क्रमागत वर्षा करथिले। ब्रजवासी को वर्षा वित्पातरू रक्षा करिबा पाई भगवान श्रीकृष्ण तांको निज कनिष्ठ अंगुली रे गोवर्धन पर्वत को धारण करी ब्रजवासी को वर्षा बन्या और वज्रपातरू रक्षा करथिले। प्रभुंकर एही ऐश्वरिक शक्ति देखि इंद्रदेव क्षमा मागिथिले। सेही दिन ठारू आम भारत रे बा ओडिशा रे गोबर रे गोवर्धन पर्वत तैयारी करी पूजा करा जाए। कार्तिक मासर पंचम पर्वटी कौन? कार्तिक मासर पंचम पर्वटी भातृ तृतीया बा जम तृतीया रूपे पालन करा जाए। एही दिन जम जमुना और चित्रगुप्त को पूजा करा जाए। भातृ द्वितीया रे भौणी माने भाई मानकर मंगल कामना करिथांती। कार्तिक मासर शुक्ल अष्टमी दिन पालन करा जाए। एही दिन पूर्वाह्न रे गोमाता को बंधापना सह पूजा अर्चना करा जाए। एही दिन प्रभु जगन्नाथ जगमन बेश होइथांती। प्रभु पाखरे पंचामृत भोग होइताए। तापरे कार्तिक शुक्ल नवमी दिन अँला नवमी हुए। एही दिन आम ओडिशा रे प्रत्येक ओडिया घरे अँला नवमी और भागवत सप्ताह पालन करा जाए। 7 दिन धरी भागवत पठन करा जाए।
ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଦେବୋତ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ନାନ ସାରି ଚଉରା ପୂଜା ସମାପନ କରି ଜଳଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ହରିହର ବେଶରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଅଧେ କଳା ଅଧେ ଧଳା ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଦନମୋହନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଶରତରାସ ପାଇ ଜଗମୋହନ ଖଟ ପରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗରୁଡ଼କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ଲାଗି କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ବ ଦିନ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଓ ବଡ଼ ଓଷା ଯେପରି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାରେ, ଆଠଗଡ଼ରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଠାରେ, ଆରଡ଼ିର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଠାରେ, ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ଠାରେ, କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଠାରେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ଠାରେ, ଏହିପରି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳିତ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀମାନେ ମହୋଦଧି ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପଞ୍ଚକ ଉଦଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ବିଧିବିଧାନରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଅତି ପୁରାତନ। ବୋଇତରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଜାଇ ରହିଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଜାଜଲ୍ୟମାନ। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିର ଭୋରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସୋଲରେ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରି ରାତ୍ରିର ଭୋରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଥାନ୍ତି, ଆ କାମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଧର୍ମର ମାସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିଠାରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।